أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مریم او بیان کا پا کتاب کی پدی قرآن پاک کی واقعہ دا مریم بی بی اذ انتبذت من اہلها کلچ دا یو طرف تشوا دخپل اہلنا مکانا شرقیہ ہغی طرف مشرقی تا اغی طرف دنور خاتتا فاتخذت من دونهم حجابا پسونی ولدی دی خلق طرفتا حجابا پردی لرا فارسلنا الیها روحنا پس راولی گو منگ دیتا خپل روح لرا چی جبرائیل علیہ السلامو فتمثل لها بشرا سویا پس جوڑ اکڑو حقیتا شکل د انسان سویا برابر قالت انی اعوذ بالرحمن منک ویل مریم بی بی بیشک از پناہ غوارم پر رحمان ذات سرستانا ان کنت تقیا کچرت تی پرہیزگارا قال ویل دا انما انا رسول ربک بیشک زیم قاصد استاز پرشتہ دربستا لأہب لکی غلاما زکیا دا دید بارا چی درکم تا یو حلق پاک دامنا قالت ویل مریم بی بی انا یکون لی غلام سرنگی بوی زماد پار حلق ولم یمسسنی بشر حالان کے لاس ندے لگولے زما سرحس یو انسان ولم اکو بغیا او نئی مزر نافرمانی کون کے گناہ کون کے قال اویل دی پرشتے کذالک ہم دقرنگ بئی قال ربک فرمائلی دی ربستا ہوا علی حین چھ دے داکار پما باندے آسان وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ او دید پارچ موگرزو دے الک لرا آیتن یو نخد عبرت للناس دپار دخلقو ورحمتا مننا او دیدا حلق رحمت د جانب زمنگنا وکان امرا مقضیا او دیدا کار پیسل کڑلے شوے فحملته پس امیدوار شودا مریم بی بی فانتبذت به مکانا قصویا پس لاڑ لدا به دغی حمل سرا دغی امید دماشم سرا مکانا قصویا حغی زیل لرتا فأجاءها المخاض الى جزع النخلة پس راوست دی لرا دی درد ولادت الى جزع النخلة حغی تنید کجورتا قالت اویل دی مریم بی بی یا لیتنی مت قبل هذا ہے افسوس دے پما باندی کاش چیزو مت قبل هذا مڑشوے مخکد دی وخنا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا او وی زہیر کڑلے شوی اد زڑن نوستلے شوی فناداها من تحتها پس آوازو کو جبرائیل علیہ السلام دلان دی طرف دینا اللہ تحزنی چی مخپکی گتا مغم جنکی گتا قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً پیدا کری دربستا لاندستانا سریا یوی چینے لرا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ او حرکت ورکا وڑقوا إِلَيْكِ خپلزان طرفتا بِجِزْعِ النَّخْلَةِ دی تنید کجور لرا تساقط علیک رطبا جنیا
پس راو بغرزوی داونا پتا باندې رطبا جنیا حقی کجورو تازو او پخو لرا فکلی وشربی پس خورا او سکا وقری عینا او یخی لرسترگ خپلی فإما ترین من البشر احدا پس کچرتا ولیدلو تا من البشر د انسانانونا احدا یو کس لرا فقولی پس اوایتا انی نظرت للرحمن صوما بیشک ما نظر منلے منخت مکڑی در رحمان ذات دبارا صومن دروجے فلن اکلم اليوم انسیا پس هرگز خبر نکم زا ننورزی دهیچ یو انسان سرا فأتت به قومها پس راغ لدا مریم بی بی بیهی د ماشوم سرا قومها اغی قوم خپلتا تحملوه چی پورتکڑیو دلرا پغیق کی اغستیو دا ماشوم قالون اویل دے خلقو یا مریمو اے مریم بی بی لقد جئت شیئا فریا یقینا راتلل کڑی دیتا پیوسیز دیر بد باندے یا اخت ہارونا اے خور د ہارون ما کان ابوک امرأ سوء نو پلارستا سڑے بد وما كانت امك بغيا او نو مور بی بستا بغيا نافرمانا فاشارت الیه پس اشارہ وکڑا مریم بی بی الیه دی ماشومتا قالوا نویل دی خلقو کیف نکلمو سرنگ بمن خبری وکو من دهاغی چا سرا کان فی المهدی چوی حغ پغیق کی صبیا ماشم قال اویل دی ماشم اویل حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ بیشک زیم بندد اللہ آتانی الکتاب راکوی بمات اللہ تعالی کتاب لرا وجعلنی نبیا او گرزوی بما پیغمبر وجعلنی مبارکن او گرزوی بما لرا مبارک برکتی پیدمن اینما کنتو پکم زی کی چیمزو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ او حکم کڑے دے مات زمارب د مانز او د زکات ما دمت حیا ترکم پوری چیزیم جوندے وبرم بوالدتی او یمزن نیکی کون کے دخپل مور سرا ولم یجعلنی جبارا شقیا او ندے گرزولے اللہ تعالی مالرا جبارا زیادے کون کے ظلم کون کے یا تکبر کون کے شقیا او بدبختا والسلام علی سلام دیوی پما سلامتیا دیوی دا اللہ دا طرف نپما یوم ولدتو پہاغ ورس چی پیدا کللے شمزو و یوم اموتو او پہاغ ورس چی وپات بشمزو و یوم ابعث حیا او پہاغ ورس چی راپور تبکللے شمزو جوندے ذالک عیسی ابن مریم دیدا عیسی زوید مریم بی بی قول الحق الذی دے وائی وینا حقا الذی حاغ حق وینا فیہ یمترون چی پہغی کی دوی شکوی ما کان للہ نشت دے ضرورت نشت دے حاجت
د الله ان يتخذ من ولد چې ونسی بچی لرا اولاد لرا سبحانه پاک دې دغه الله د اولادنا اذا قضا امرا هر کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له پس بشک وای دغه سیزتا کن شا فیکون پس هغه موجود شي وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ او بشک اللہ تعالی رب زما دے و رب ستاسو دے فَعْبُدُوهُ پس عبادت کوئی تاسو دغی اللہ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم ددا لارنیغا فاختلف الاحزاب من بینهم پس اختلاف کڑیو حقیدلو پخپل مینس کی فویل للذین پس حلاکت دے دہاغی کسانو دبارا کفرو چ انکار کڑے دے حغی من مشہد یوم عظیم دا حاضری داغی ورز اللوینا اسمع بهم و ابصر سخ اوریدن کی بوی دوی او سخ لیدن کی بوی دوی یوم پدغی ورز یأتوننا چراب شدوی منگتا لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن ورزے یعنی پا دنیا کے فی ضلال مبین دی پا گمراہی واضح کے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ او ویرو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوی لرا داغی ورزد افسوسنا اذا قضی الامر ہر کلا چپی سلکڑلے شکارونا وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون دی دوی پا غفلت کے پا بے فرواہی کے وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نروڑی انا نحن نرث الارض بیشکا منگ تب پاتی کی پا میراث کے زمکا یعنی منگ اصلی وارثان مالکان دزمکیو ومن علیہا او حاغس چی پا دزمکا و الینا یرجعون او خاص زمون طرف تبدوی واپس کولے کیگی